मातर्नमामि कमले कमलायदाक्षी श्रीविष्णुहृत्कमलवासिनि विश्वमातः क्षीरोदजे कमलकोमलगर्भगौरि लक्ष्मीप्रथितसततं नमतां शरण्ये। ओं केशवाय नमः, ओं नारायणाय नमः, ओं माधवाय नमः, ओं गोविन्दाय नमः, ओं विष्णवे नमः, ओं मधुसूदनाय नमः, ओं त्रिविक्रमाय नमः, ओं वामनाय नमः, ओं मेधराय नमः, ओं श्रीकेशाय नमः, ओं पद्मनाभाय नमः, ओं दामोदराय नमः, ओं संकर्षणाय नमः, ओं वासुदेवाय नमः, ओं प्रद्युम्नाय नमः, ओं अनिरुद्धाय नमः, ओं पुरुषोत्तमाय नमः, ओं वदोषुजाय नमः, ओं नारसिंहाय नमः, ओं अच्युताय नमः, ओं जनार्दनाय नमः, ओं वेन्द्राय नमः, ओं हरे नमः, ओं श्रीकृष्णाय नमः, ओं प्रकृत्यै नमः, ओं कृत्यै नमः, ओं विद्यायै नमः, ओं सर्वभूतहितप्रदायै नमः, ओं सिद्धाय नमः, ओं विभूत्यै नमः, ओं लक्ष्म्यै नमः, ओं परमात्मिकायै नमः, ओं वाजे नमः, ओं रत्नालयायै नमः, ओं पद्मायै नमः, ओं जये नमः, ओं स्वाहाय नमः, ओं स्वधायै नमः, ओं सुधायै नमः, ओं धन्याय नमः, ओं हिरण्मये नमः, ओं लक्ष्मी नमः, ओं नित्यपुत्राय नमः, ओं विभावरे नमः, ओं अदित्ये नमः, ओं नित्ये नमः, ओं दीप्ताय नमः, ओं वसुधाय नमः, ओं वसुधारण्ये नमः, ओं कमलाय नमः, ओं कान्ताय नमः, ओं क्षमायै नमः, ओं क्षीरोदसम्भवाय नमः, ओं भ्रावराय नमः, ओं बुद्धये नमः, ओं अनघाय नमः, ओं वल्लभाय नमः, ओं शोकाय नमः, ओं मृताय नमः, ओं दीप्ताय नमः, ओं लोकशोकविनाशिने नमः, ओं धर्मण्ययाय नमः, ओं करुणाय नमः, ओं लोकमात्रे नमः, ओं पद्मप्रियाय नमः, पद्महस्ताय नमः, पद्माक्षये नमः, पद्मसुन्दर्ये नमः, ओं पद्मोद्भवाय नमः, ओं पद्ममुख्ये नमः, ओं पद्मनाभप्रियाय नमः, ओं रमाय नमः, ओं पद्ममालाधराय नमः, ओं देव्यै नमः, ओं पद्मिन्यै नमः, ओं पद्मगन्धिन्यै नमः, ओं पुण्यगन्धाय नमः, ओं सुप्रसन्नाय नमः, सादाभिमुख्ये नमः, प्रभाय नमः, ओं चन्द्रवदनाय नमः, ओं चन्द्राय नमः, ओं चन्द्रसहोदर्ये नमः, ओं चन्द्रभुजाय नमः, ओं चन्द्ररूपाय नमः, ओं इन्दिराय नमः, ओं दुहितराय नमः, ओं आक्रादर्ये नमः, दुष्टे नमः, शिवाय नमः, शिवकर्ये नमः, सत्ये नमः, विमलाय नमः, ओं विश्वजनन्ये नमः, ओं पुष्टे नमः, ओं दार्जराण्ये विदुषण्ये शान्ताय नमः, शुक्रमाल्याम्बराय नमः, ओं श्रिये नमः, ओं भास्कर्ये नमः, ओं बिल्वल्लयाय नमः, ओं वरारोहाय नमः, ओं यशस्विन्ये नमः, ओं वसुन्धराय नमः, ओं उदाराङ्गाय नमः, ओं हरिण्ये नमः, ओं हेममालिन्ये नमः, ओं धनधान्यकर्ये नमः, ओं विद्धये नमः, ओं स्त्रीणसंज्ञाय नमः, ओं शुभप्रदाय ओं भवेत्मदानन्दाय नमः, ओं वरलक्ष्मी नमः, ओं सुप्रदाय नमः, ओं शुभाय नमः, यज्ञप्राकाराय नमः, ओं समुद्रतनयाय नमः, ओं जयाय नमः, ओं मङ्गलाय नमः, ओं देव्यै नमः, ओं विष्णुभक्षस्थलस्थिताय नमः, ओं विष्णुपत्न्यै नमः, ओं प्रसन्नाक्षे नमः, ओं नारायणसमाचिताय नमः, ओं दारिद्र्यध्वंसन्ये नमः, ओं देव्यै नमः, ओं सर्वोपद्रवारिण्ये नमो दुर्गाय नमो महाकाय ओं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाय ओं कालज्ञान सम्पन्नाय नमः, ओं भुवनेश्वर्यै ओं महालक्ष्मी नमः, ओं श्रीदेव्यै ओं भूदेव्यै ओं नीलादेव्यै ओं गोदादेव्यै नमः, अनन्ताय नमः, ओं गरुडाय वक्षयाय श्रीमते रामानुजाय श्रीमद्वरवरमुनिस्वाचार्येभ्यो नमः, ओं भूर्वाचार्येभ्यो नमः, समस्त परिवाराय सर्वदिव्य मंगल विग्रह श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। नानाविध परिमलमन्त्र पुष्पाणि समर्पयामि। उल्लासपल्लवितपादसुतलोके निर्वाहकोरकितनेम कटाक्षलीलां श्रीरङ्गहर्मिदलमङ्गलदीपरेखां श्रीरङ्गराजमहिषीं यमाश्रयामः। समस्तजननीं वन्दे चैतन्यस्तञ्जदायिनीं देवीं श्रीनिवासस्य करुणामिवरूपिणीं मङ्गलादानवैर्वराजाय प्रोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। गोविन्द यः कामराजकल्याणधरेऽर्थयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। कल्याणाद्भुतगात्राय कामिदार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। श्रीस्तराञ्जलकस्तूरी मकरसङ्कलितोरसे आमोदातनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। मङ्गलाचार्यप्रोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। गोविन्द।
विष्णुर्वचितं भवा आदित्यायुतेयो भवा विष्णुर्वश्रीमान् भवा ब्रह्माजुराजुर्भवा आजुराजुर्भवा पद्महस्ते सुगन्धे वक्षस्थले पुण्यसुजायमाने प्रबोधमाने रविवज्यमाने पुत्रैः पौत्रैः श्रीवर्धतां दीर्घामायुः अश्वदाय च गोदाये धनदायी महाधने धनं मे सुषदां देवीं सर्वकामार्थसिद्धये पुत्रपौत्ररन्धान्यमस्य शिवाजाभिघोरम् प्रजानां भवति माता आयुष्मन्तं करोतु माम् चन्द्राभां लक्ष्मीमीशानां सूर्याभां दियमीश्वरीम् चन्द्रसूर्याग्निसर्वाभां श्रीमहालक्ष्मीम् उपास्महे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्तु ते शतमानं भवति आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठितः హాయ్ అండి, నేను మీ కార్తికేయ. టీఎఫ్సీసీ లైవ్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ నిఖిల్. టీఎఫ్సీసీ ఛానల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్. హలో, దిస్ ఇస్ హీరోయిన్ అలేఖ్య ఏంజల్. టీఎఫ్సీసీ లైవ్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. టీఎఫ్సీసీ ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నేను మీ హీరోయిన్ మౌర్యాని. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం, నేను మీ గీతా మాధురి. టీఎఫ్సీసీ లైవ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. హాయ్ అందరికీ నమస్కారం, నేను మీ మధుప్రియ. ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు టీఎఫ్సీసీ లైవ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టీఎఫ్సీసీ ఛానల్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. టీఎఫ్సీసీ ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. హాయ్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టీఎఫ్సీసీ. హలో, దిస్ ఈస్ యువర్ ఆల్ సిప్లిగన్స్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టీఎఫ్సీసీ లైవ్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు టీఎఫ్సీసీ లైవ్ ఛానల్ అండ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. హాయ్, నేను మీ విజయ్ శంకర్. టీఎఫ్సీసీ ఛానల్ డూ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే, నేను మీ కార్తిక. టీఎఫ్సీసీ ఛానల్ని షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అందరికీ నమస్కారం. ఐఎమ్ యువర్ ఫేవరెట్ యాక్ట్రెస్ అంకిత మహారాణా. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. టీఎఫ్సీసీ లైవ్. లవ్ యూ ఆల్.